Ready to pray? Let's pray together. Dear God, thank you for today. We are going to study. Please bless the connection good so Mr. Sam can teach us well. Thank you, God. Amin. Amen. Thank you ya Kalista ya. Very good enak. Nah, oke, Benny Van Raya. Oke, good morning Benny. Have you read nak my PDF e-learning? Have you read it? What's our topic for today? Who know? Division with decimal numbers part 2. Yes. Jadi for today we still talking about division decimal numbers part 2. Kita masih membicarakan pembagian bilangan desimal bagian yang kedua nak. Nah, before that nah I just wanna flashback about yesterday about this question. Can you see my screen? Yes, sir. Nah, look at this now. Because in the Neptune, so many students don't understand about this now. Part B, question part B. There it is. 27.5 divided by 5. 27,5 dibagi dengan 5 nak, yang part B ini. Siapa yang mau who wants to explain again? Part B, 27.5 divided by 5. I give you extra point in class dojo, maybe 20. Come on. Or I choose the student ya. Oh, Betania. Betania part B 27.5 divided by 5. What should I do first? 2 dibagi 5, sir. No, using circle nak, using circle. How many circle in the tens place? Betania. How many circle? 2, sir. Oh, okay. How many circle in the ones place? 7, sir. Okay. How many circle in the tens place? 5, sir. Okay. Like this ya. Nah, the first I must divide it the table into 5 row. Ada 5 baris. Nih. Can you see nak ya? 1, 2, 3, 4, 5. Tadi Betania said in the tens place itu 2 circles, in the ones place 7, and the tens place 5. Nah, can you see nak ya? What's the problem nak? Apa masalahnya? Kalau kamu lihat dari gambarnya, what's the problem? Ones-nya ada 4, sir. Ada 2 maksudnya. Banyak tempat-tempatnya itu yang nggak adil ya. Contohnya yang di tens ini tiga kotak ini kosong. Kalau di ones ini 2 kotak itu 2 lingkarannya. Jadi gimana kita lakukan? Apa yang kita lakukan nak? Move. Pindahkan. Gimana? Tensnya pindahkan ke ones. Oke, like this. This? Yes, sir. Okay, the yellow circle move to one's place. Okay. And then? And then from ones dipindahkan ke tens, sir. Blue circle in the ones place move to tens place. This one? Yes, sir. Okay, very good. Ayo, jadi di ones jadi berapa lingkarannya nak? Kalau udah kamu pindahkan tens yang warna kuning ini, jadi berapa di ones? Jadi 20, sir. Oke, 5, 10, 15, 20. Jadi 20 ya.
Is it correct? Yes, sir. Are you sure? How many circle in the ones place now? All. 25, sir. 25. 25. Iya, 25 ya. 25. Berarti ini masih kurang lagi ya lingkarannya nak ya. Saya akan tambah lagi lingkarannya di sini ya. 1, 2. Oke. Like this. Dah? Udah 25 semua? Already? Coba just count nak, coba hitung dulu. Counting dulu. Pas 25? Yes, sir. Yes, sir. Pas ya, oke. Berarti in the 10th place, how many circle all? This one. Betania, how many circle all? Betania, come on. 5, sir. Tapi udah kamu pindahkan yang dua ini. Yang dua yang warna biru sudah pindah ke tens. Jadi berapa semua total? 7, sir. Iya, 7. Kok 7 nak? No. Jadi 25, sir. Iya 25 juga. 25 juga lah. Nah, 10, 15, 20, 25. Nah, kalau udah seperti ini gambarnya, nah, udah pas ya. Masing-masing baris itu banyak lingkarannya sama. Di ones place itu semua sama-sama 5. Di tens juga sama-sama 5. Berarti masing-masing desimalnya berapa? Ayo. 25 over 25. No. Masing 5,5, sir. say again. 5.5. Iya, 5.5 lah. Kan masing-masing 5.5 kan? Yang ini 5.5. Ones-nya 5. Ini loh, Nak. Kok jadi lupa sih? Nih, ones-nya kan 5. Nih. Kan 5 kan? Ini masing-masing. Di tens-nya juga 5 masing-masing. Berarti jawabannya 5.5. Berarti 27,5 dibagi 5 itu 5,5 ya. Nah, jadi in Neptune yesterday di Neptune itu semalam banyak yang nggak mengerti. Nah, makanya saya mau review lagi. Jadi kuncinya bagaimana kamu menyusun banyak lingkarannya itu sama setiap baris. Nah, itu ya kuncinya. Kalau kamu lihat banyak lingkaran tiap baris nggak sama, contohnya yang di tens yang warna kuning ini, nak, ini kan di atas ada lingkarannya, di bawah, di baris bawah itu nggak ada lingkarannya. Nah, berarti dia ada yang aneh kan gitu kan? Kalau kamu bandingkan dengan tabel yang di sebelah kanan, nah udah lengkap semua. Untuk ones place, setiap baris banyak lingkarannya sama. In the tens place sama, ya udah. Selesai tugas kita. Oke? Nah, any question about this, nak? I want to make you sure, do you understand or not? Give me thumbs up icon nak if you understand, let me know. With emoticon, I want to check. Oke, Stanley, Reja. Oke, Adelio, Angelo, Natasha, Jessica. Oke, thank you. Oke, thank you anak ya. So many students. Nah, now we move to our topic for today. I want to stop share first. Then I want to share again. Where is, there it is. Nah, can you see now my screen? Yes, sir. Already full. Ready ya? Nah, jadi for today still about division, but part 2. Nah, tetap
pembagian. Bagian yang kedua, you can see from your textbook nak, page 109. Ya, we start with question number 7 about problem. Still same like yesterday, tetap sama nak seperti yang semalam atau on Tuesday ya, last Tuesday. Nah, maybe one student read the problem nak. Salsalina, come on Salsalina, just read nak. A piece of rope, come on. A piece of rope is 7.75 meter long. Mia cut it into 5 equal pieces. How long is it piece? Okay, very good nak ya. A piece of rope is 7.75 meter long. Mia cuts it into 5 equal pieces. How long is it piece? Nah, in bahasa gimana? Siapa yang bisa in bahasa? A piece of rope, what in bahasa? Sepotong? Sepotong tali. Iya, ayo Polis. Abigail. Come on. Sepotong tali 7,75 meter panjangnya. Mia memotong itu menjadi 5 bagian. 5 Berapa? bagian yang sama, wait. 5 equal pieces, artinya 5 bagian yang sama. Ayo. Mia menggunting di 5 bagian yang sama. Berapa panjang setiap potongan? Ya, oke, ya. Very good nak ya. Jadi katanya ada sebuah tali nak, panjangnya itu 7,75 meter. Dipotong semialah jadi 5 bagian yang sama. Berapa panjang lah tiap bagian? Nah, berarti itu artinya 7,75 divided by 5 ya. Karena mau dibagi 5. Nah, ayo coba pakai circle dulu nak. Kita pakai circle. 7.75. Look at this nak. 7.75. How many circle in the ones place? 7 ya. This one ya 7. Oke. How many circle in the tens place? 7 juga. In the 100 place 5. Nah, mau kita bagi 5 berarti garisnya 5. Ada yang aneh enggak? Itu sir, yang gua situ di bawah, yang paling bawah 3. Iya, ada yang aneh. Nah, semua satu kawannya, sementara ada yang 3. Kita pindahkan nak ya, sama kayak tadi ya. Kita pindahkan menjadi seperti ini. Look at this nak. Coba dulu kita lihat dulu. Kalau kita pindahkanlah blue circle-nya nak ke sebelah kanan, ini ya, ke 10 place. Jadi berapa? How many circle nak? How many green circle? All. 27 sir. 20? 27. 27 ya. Ini kan 20 tambah 7, 27 berarti jadi 27 lah semua ini. Nih 27. Sama kayak tadi nak. Oke, 27. Nah, kita bagi 5. Kita bagi 5 ternyata ada yang aneh ya. Ada sisanya kan nak kan? Sisanya itu 2 lingkaran warna hijau. Kita pindahkan ke hundreds. Jadi berapa? How many circle in the 100 place? All. 25 sir. 25. 5. Iya, 25. Oke. 25. Nah, lihat di 100-nya nak, udah 25. Nah, udah adil semua ya. Berarti the answer is, come on, coba baca. The answer is 1.55. 1.55. 55. Ya. 1.55. Easy nak ya. Jadi kuncinya gitu aja nak, main pindah-pindah dia. Dimulai dari kolom yang pertama ya, dari ones, kalau ada yang aneh pindahkan ke kanan. Kalau ada yang aneh pindahkan lagi. Gitu-gitu aja sampai dia merata. Oke, any question nak about this? Berarti panjangnya itu 1,55 meter, 1.55 meter long. Setiap bagian. Easy kan? Easy. How about this nak? Using vertical form. Ya, sama kayak cara biasa, nggak ada bedanya. Ya.
Pertama, 7 divided by 5. Gini kan? 7 divided by 5. Dapat berapa? Dapat 1. 1 ya. Oke, dapat 1. Baru 1-nya dikali 5. Ini dia 5. Dikurangkan 7 minus 5. 2. Udah. 2 dibagi 5 nggak bisa. Turun 7 kan? Bisa kan? Nah, 27 divided by 5 dapat berapa? Dapat 5. Nih, lalu 5-nya dikali 5. Dapat 25. Sudah? Dikurangkan 27 minus 25. 2. Nah, lalu turun 5-nya ke bawah. Nah, 25 divided by 5 equal 5. 5 times 5, 25. Nih. Minus 0. The answer is 1.55. Which one do you like nak? Using circle atau vertical form? Vertical form. Vertical form ya. Iya, vertical form. Nanti di ujian nak, nanti in the exam, maybe if the question, kan questionnya kan multiple choice kan. Kalau multiple choice berarti harus pakai vertical form supaya cepat. Any question this nak? Any question? No, coba tes dulu nih nak ya. I give you this one. Nah, there it is. Coba A, B, C using vertical form. Vertical form, not circle, vertical form. Coba do it now on your exercise or notebook. A, B, and C. Later we will discuss what's the answer. Okay? Do it now nak ya. This song. This goes out to my mom. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going. Strong. Still the one. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still the one. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They say Ditulis di exercise or notebook ya Karen. Exercise or notebook. Using vertical form nak. Nggak pakai lingkaran ya. Not circle. Vertical form biar cepat. What's this? Dulu, what happened this?
goes out to my mom. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us all. Yes, Natasha, I already checked your book, your exercise, and your notebook with me. On this Friday, I will give back ya, Natasha ya. You can do on your paper, but don't forget. No ya, ini nggak dikolek nah ya, hanya latihan aja ya. This goes out to my mom. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. Yes, Richard, go ahead. Like this, sir. Ini apa? Show me. What's the answer, Richard? The answer is? Nothing, sir. Belum, sir. I cannot see. Like this, sir. Wait ya, I wanna stop share first ya, biar bisa terbesarkan dulu gambar Richard. Ya Richard. Oke, show me. Oke, 9. No. Duanya jangan turun dulu, Richard. Duanya jangan langsung turun, karena 9 bagi 2 kan masih bisa. Iya. 9 dulu turun, nak. 9 dulu turun. 9 bagi 2 kan dapat 4. Iya. Duanya hapus dulu duanya ya, Richard. Iya. Sir, kalau misalnya dia kan 1, nggak bisa dibagi 2. Terus 0-nya harus turun, berarti jadi 10, sir. Iya, jadi 10. Kalau nggak bisa dibagi dia turun 0-nya. Still together, still going strong. You're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. You're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss goodnight. Ain't nothing better. We beat the odds together. I'm glad we didn't listen. Look at what we would be missing. They said, I bet they'll never make it. But just look. A 0.46, B 1. Okay, Stanley, very good. Sir, number 1, sir. Jawabannya ini, sir. Number 1. Wait ya, I wanna stop share first ya Richard, biar bisa besar gambar Richard. Cok, nggak pala nampak nak, coba geser nak. Move to the left. Come on. Oh. Yes. 4 point. Yeah, yes, very good Richard. Yes, okay. Very good, enak. Finish Adelio. Wow, so fast. Berarti nanti di ujiannya bisa enak ya. Yes, very good. Stanley, very good. Finish. Okay. Yuk kita discuss yuk. Start from part A. Stanley. Yes, sir. Yuk. What should I do first?
Kan 2 kan nggak bisa dikalikan 0, jadi tulis atasnya 0. Oke, 0. Oke, terus Poin. 0. Koma dulu, Sir. Oke, Hmm. terus 9. 9-nya. Terus? No lah. No, Sir. No, Sir. No. Atasnya tulis 4, Sir. Baru bawahnya tulis 8. Oh, 4. This. Baru times by 2. Itu 8. 8. Hmm. Oke. Terus? Ya, kurang. 1. 1. Turun? 2. Oke, 2. Oke. Divided by 2? 12? 6. 6. 6 times 2? 12. 12. Berarti 0 ya. Oke, the answer is 0.46. Oke, give me thumbs up icon nak. Siapa yang benar? Who is correct? I wanna see. Oke, Jason, Jessica, Natasha, so many ya. Oh, Richa. Ya, Salina, Adelio. Oke, very good, Richard. Oke. Yuk, part B. Thank you, nak. Part B. Who wants to answer? Who wants to answer part B, nak? Just raise your hand or give me thumbs up icon. Oh, Jason. Okay, Jason, go ahead, Jason. Come on. 5 kali 6 kan 1, Sir. 1. Terus 1 times 5. 5. Okay. Subtract. 1. 1. Turun. Turun 0, Sir. Okay. Terus 5 kali 10 2, Sir. 2 ya. Oke, 2 times 5 10. Oke. Terus turun 5, Sir. oke. 5 divided by 5. 1, Sir. Oke, 1 times 5. 5. Oke. Oke, thank you Jason. 0. The answer is 1.21. Ayo. Give me thumbs up icon nak. Siapa yang benar? Who is correct part B? Oh, so many. Oke, oh. Easy ya, nak ya. Easy. Oke, thank you. Oke, the last part. Who wants to answer the last part? Kalista, ayo Kalista. I see you Kalista. Come on. Sir, tadi kepencet. Ya, that's okay, nak. Ayo. Gimana kita? Ayo, siapa yang bisa? Coba. Siapa yang bisa part C? Recha, Stanley, Angelo, or who else? Oke, Angelo. Come on, Angelo. 22 dibagi 3 lah, Sir. Say again. 22-nya dibagi 3, Sir. No. No. Jangan langsung situ, nah. Nanti teman-teman kamu bingung. Memang boleh, tapi nanti teman-teman kamu bingung, nah. Nih, Sir. Oke, go ahead, Stanley. Siapa? Stanley. Kan 3 nggak bisa dibagi 2. Dia pertama tulis 0 dulu di atas, Sir. Oh, gini. Oke, very good Stanley. Begini nak ya, coba. Tadi yang dibilang Angelo Terus memang dulu. boleh. Cuman kita belum sampai situ ya Angelo ya. Nanti teman-teman kamu bingung Angelo. Jangan langsung 22 Sir, enggak. Itu nanti Sir akan ajari. Jangan dulu ke situ. Nah, begini nak. Sama seperti yang sebelumnya, angka yang pertama kita lihat. Lihat angka yang pertama. Sudah? Angka yang pertama. Angka pertama kan angka 2. 2 dibagi 3 kan nggak bisa kan? Kalau 2 dibagi 3, bisa nggak 1? Kan nggak bisa. Sudah? Kan nggak bisa kan? Jadi karena dia nggak bisa, kita anggap 0. Jadi kalau nggak bisa dianggap 0 aja, Sir. Iya, sudah? Sudah sampai sini?
Nah, kenapa, Sir? Sama kayak yang ini tadi, Nak. Yang ini tadi, yang di lingkaran tadi, mana ya, Sir? Tunjukkanlah dulu ya. Kenapa seperti itu, Sir? Supaya kalian tahu, Nak. Wait ya, Sir mau tunjukkan dulu lingkaran tadi. Wait ya. Oh, bukan yang ini, yang satu lagi rupanya. Nih, Sir akan tunjukkan dulu. Wait ya, Nak. I wanna new share. Wait, mana yang tadi dia? Ah, there it is. Look at this, Nak. Can you see my screen? Look at this, Nak. Ya, Sir. Yang ada tanda-tandanya kan. Sir? Lihat yang dua ini. Lihat. Yang dua ini. Sudah? Yang dua ini kan kita pindahkan. Udah? Kalau kita pindahkan yang dua ini, jadi berapa lingkaran yang ada di tens? How many circle in the tens place? Kalau udah kita pindahkan yang dua lingkaran warna kuning ini, how many circle in the tens place? 0. Nothing kan? 0 kan? Kenapa, Sir? Karena yang ini, coba lihat soalnya, Nak. Lihat soalnya ini. Kalau kita lihat soalnya, angka pertama kan 2. Nih, angka pertama kan 2. 2 dibagi 5 kan nggak bisa. Bisa? Makanya kita pindahkan dia. Kita pindahkan dia, makanya di tens jadi nothing. Nah, demikian juga dengan yang tadi. Mana yang tadi dia nih? I wanna new share first, this one. Oh, udah hilang. Lihat, Nak. Sama halnya dengan yang ini, Nak. Look at this ya. 2 dibagi 3 nggak bisa, Sir. Itu kita pindahkan duanya. Kita pindahkan duanya ke sebelah kanan. Kalau kita gambar pakai circle, Nak. How many circle in the ones place? 2.25. 2 in one's place. 2 in ones place. In the tens place? 5. 2 kan? In the 100 place? 5. 5. Oke, sudah. Yang dua lingkaran di ones place kan nggak bisa kita bagi dengan 3 kan? Maka kita pindahkan dia ke Yang tens place. Bisa dibayangkan, Nak? Kalau pakai circle. Oh, harus ginilah, terpaksa saya buat. Kalau bingung, ini ones. Udah, ini ones. Ini tens. Ini aja saya buat ya, ini hundreds. Nah, in the ones place itu kan ada 2 lingkarannya. Nih. In the tens juga 2. Nih, 2. Udah, in the hundreds 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Sudah? Nah, kita bagi 3. Coba kita bagi 3. Nih, adil enggak? tidak adil. Enggak adil, Sir. Enggak adil kan? Kalau kita bagi 3 kan, Nak? Iya, Sir. Lihat. Sudah? Karena enggak adil berarti yang kita pindahkan yang mana? Yang ones-nya lah, Sir. Ya, yang ones-nya ke sebelah kanan kan? Iya, Sir. Sudah? Kenapa, Sir, yang ones-nya ini kita pindahkan? Karena yang ones-nya ini nggak bisa dibagi. Sudah? Kalau sudah kamu pindahkanlah dia. Berapa circle di ones? How many circle in the ones, please? Nggak ada, Sir. Nggak ada, makanya di sini 0. Nih. Understand? Ya, Sir. Di Jadi, situ Sir, kalau ada 0 misalnya nih. yang nggak bisa dibagi, dipindahkan Makanya ke dibagi tens, Sir. 0. Understand? Understand, Sir. Hello. Yang ini tadi, Sir, kenapa Sir 2 dibagi 3 itu Sir tulis jadi 0? Karena yang 2 ini, yang 2 lingkaran ini, Nak, udah kita pindahkan dia ke tens. Kalau sudah kita pindahkan dia ke tens, berapa, how many circle in the ones place? Kan nothing. Nih, ini kan ones kan, Nak, kan? Makanya ones-nya itu nothing. Oke, understand? Bisa? Understand, Sir. Hello, Angelo, do you understand, Angelo? Oke, Recha lah, Recha, do you understand, Recha? Yes, Sir. Oke, coba terangi lagi, coba jelasin lagi. Hapus dulu. Ayo Recha, gimana Recha?
Kan yang di ones itu sir kan 2. Kan 2 bagi 3 nggak bisa dibagi sir. Jadi 2 yang di ones itu dipindahkan ke tens. Oke, setelah pindah ke tens ya, how many circle in the ones place? 0 sir. 0, makanya kita tulis di sini 0. 0. Nah, 0. Nah, bisa? Bisa enak ya? Thank you ya Reca. Oke, jadi intinya nak kalau pakai vertical form, kalau nggak bisa dibagi dia, udah 0. Oke? Oke, ya udah yuk, terus lagi yuk. 0 times by 3. 0. 0. Oh, oke. 0. Ya, kita 2 dikurang 0. 2. 2, oke. 2 baru turun? 2. Iya, turun 2-nya. Jadi 22. Oke, 22 divided by 3. 7. 7. Oke, 7 times 3. 21. 21. Oke. Ya, 1 sir. 1. turun 5. 5. 5. Turun 5. 5 divided by 3. 5. 5 times 3. 15. 15. Subtract Subtract 0. 0. Udah, the answer is 0.75. iya 0.75. Oke. Any question, nak? Adelio? Adelio, do you have question? No, sir. Are you sure? Yes, sir. Jadi kuncinya itu nih, please ya, nak ya. Ingat nih ya, kalau nggak bisa dibagi dia, udah. Kalau nggak bisa dibagi, karena udah kita pindahkan dia, ya udah. Jadi nothing lah dia. Sir, Yes, go ahead, Richard. nanti di ujian pakai vertical form atau circle, sir? Kan pilihan berganda nih, Richard. Udah, kalau pilihan berganda ya pasti pakai vertical form lah, nak. Untuk mencari jawabannya. Kan nanti sertanya ini, contohnya lah. Richard, berapakah? Coba cari dulu 0,92 dibagi 2. Apakah Richard pakai vertikal, pakai circle menjawabnya? Di sele-sele? Tidak. Enggak kan? Kan pakai vertical form kan? Jadi walaupun enggak tersuruh pakai vertical form, ya supaya cepatnya pakai vertical form, nah. Ya? Yes, Any sir. question? Nothing. Are you sure? Ini I already record, nak ya. Jadi you can watch after this. If you still don't understand, you can watch again the recordingnya. What else ya? Coba ini, nak, number 11. This is the last lah. This is the last before we almost close. Find the value of 5 divided by 8 correct to the nearest 10 or 1 decimal place. Carilah nilai dari 5 dibagi 8. Udah dengan benar, lalu dekatkan ke puluhan yang terdekat atau 1 desimal. Ke dalam 1 desimal. Maksudnya gimana, sir? Look at this, nak. Nih. Look at this ya. This is the last, nah. Look at this. Lihat. Kita pakai vertical form, nggak pakai circle biar cepat. Look at this, nah. Lihat. 5 dibagi 8. 5 itu kan ones. Lihat. 5 ones divided by 8. Yang seperti saya bilang tadi. 5 dibagi 8 kan nggak bisa. Udah, berarti kita pindahkan yang 5 lingkaran di ones, pindahkan ke oke lah. Tens. Ke tens. Udah. Berarti di ones-nya berapa lingkaran? 0. Nothing. Iya, nothing kan? Udah, 0. Udahlah, gak usah pakai circle lah, nak. Nanti kan bingung kalau pakai circle. Udah pakai vertical form aja yuk. Biar cepat. Ya, nah, 5 ones divided by 8. 0.
Dah. Lalu zeronya dikali 8. Zero. Udah? Turun 5. Nah, udah? 5 yang ones itu, 5 ones itu kita pindahkan ke tens. Lihat, 5 lingkaran di ones pindah ke tens jadi berapa lingkarannya semua? Jadi 50. iya 50 tens. Understand ya? Yang 5 lingkaran di ones pindahkan ke tens jadi 50, Sir. Makanya dia jadi tambah nolnya, Nak, 50. Oke? Nah, 50 dibagi 8 dapat berapa? Dapat 6 kan? Udah? 6 dikali 8. 8. 48. Udah? Sisa 2. Nah, 2 di tens. 2 lingkaran di tens. Kamu pindahkan ke 100 place. Jadi berapa lingkarannya? Jadi? 20. Ingat, pokoknya setiap satu lingkaran 10. Dipindahkan ke 100 jadi 20, makanya jadi 20 dia, Nak. Understand? Oke, 20 divided by 8 dapat 2. 2 dikali 8 16. Udah? 16 kita stop. Sisanya kan 4. Nah, kita stop. Sebenarnya masih bisa lanjut. Ya, tapi kita stop. Kenapa kita stop, Sir? Karena disuruh coba dekatkan dia ke dalam puluhan terdekat, seperpuluhan terdekat atau 1 desimal. 1 desimal maksudnya, Nak, itu hanya 1 angka di belakang koma. Lihat, jawabannya kan itu 0,62. 0,62 itu ada 2 angka di belakang koma. Udah? Diminta hanya 1 angka. Karena diminta 1 angka berarti ya udah, kita hapuslah angka 2-nya. Nih. Kalau kita hapus angka 2-nya berarti jawabannya berapa? 0. Kalau kita hapus angka 2-nya ini 0.6. 0.6 this one. Udah, selesai. Oke? Coba orang nih. Yuk ini. Coba help me, Nak, yuk. 13 dibagi 8. Ayo, Nak, disitu jelas. 13 dibagi 8. Dapat 1. 1 kan? 1. 1-1. Sisanya berapa? 1 kali 8 kan 8. Kamu kurangkan sisanya berapa? 5. 5. Berarti di sini Sir tulis berapa? Sisanya 5 ones. Oke, 5 ones itu kalau kita pindahkan ke tens jadi berapa? 50. 50. Iya, 50. Oke, inilah dia 50. Makanya ini jadi 50, Nak. Nih, jadi 50. Udah? 50 divided by 8. Dapat 6. 6. Oke, 6. Berarti ini 6. Sisanya berapa? Remindernya. Ini 50 kurang 48 berapa sisanya? Berapa, Nak? Ini 50 kurang 48 berapa sisanya nih? 2, Sir. Hah? 2. 2? Oh, this one, Nak. Ini 2 ya. Oke, 2. Oke, 2 itu sama dengan 20. Oke, makanya 20 dia. Udah? 20 divided by 8 dapat 2. 2 dikali 8 berapa? 16. 16. Ayo kurangkan, berapa sisanya? 4. 4 itu kalau kita pindahkan lingkarannya ke kanan jadi berapa? 40. Iya, 40. Sudah? 40 divided by 8? 5. 5 times 8? 40. Sisanya? 0. 0. Oke, ini 40. Ini 5 ya. Udah? Berarti jawabannya berapa? 1 point? 1 point? 1 point?
1.625. 1.625. Nah, 625. Oke. Nah, katanya coba dekatkan dulu ke 2 desimal. Kalau tadi 1 desimal, udah, itu berarti hanya 1 angka di belakang koma. Kalau 2 desimal berarti berapa angka belakang koma? 2, Sir. 2. Tapi yang kita ambil yang 2 angka. Tapi ingat, nah, lihat, yang ini kita ambil. Tapi ingat, masih ingat nggak kamu nak kayak mana membulatkan? Kalau angkanya gimana? Hanya Kalau angkanya? mata atas. Kalau angkanya? Kalau angkanya 5 ke atas, dia dipindahkan ke sini, Sir. Iya, kalau dia angkanya 5 atau 5 ke atas itu berubah menjadi, ayo, masih ingat nggak? Menjadi 3, Sir. Jadi ya berarti jawabannya berapa? 1.63. Kenapa 3? Kenapa 3 bukan 2? Karena kan udah dibulatkan, Sir. Ini ada dibulatkan. 5 ini berubah jadi 1 kan? Berubah jadi 1. 1 ditambah 2 jadi 3. Bisa nak? Kalau saya buat gini, 1.726. Coba bulatkan 2 desimal. Ini. Jadi berapa dia? 1.73. Iya, 1.73. Oke. Kalau seandainya angka 6-nya itu terganti menjadi angka 4. Berapa bulatannya? 1.72. Iya, 1.72. Nggak berubah dia ya. Dia berubah kalau angkanya 5 atau di atas 5. Oke. Any question before we close? Nah, for today there is no homework nah. There is no homework. Nih. Makasih ya, Sir. Sebenarnya punya Ridal. Nih, Ridalnya. Ayo. Air apa yang bisa terbang? Air Asia boleh, Air Lion boleh, Air Asia boleh. Oke. The second. Ada tengahnya, tetapi nggak ada pinggirnya. Apakah itu? Jurang. Jurang, Sir. Ada tengahnya. Jalan jurang. Kan jalan jurang kan. Jurang kan, Sir, nggak ada pinggirnya, Sir. Pinggirnya kan langsung jatuh. Oh iya ya. Jurang. Tapi jawabannya ini, nak. Tengah malam. Tengah malam, ada nggak pinggirnya? Pinggir malam. Nggak ada ya? Bulan dan Tengah bintang. hari. Ada nggak pinggirnya? Nggak ada kan? Oke, next. Kue apa yang bagian tengahnya tidak ada rasanya? Kue yang bolong-bolong itu, Sir. Kue kukus. Donat. Benar, oke. Gelas. Kenapa bumi makin panas? Karena ada matahari lah, Sir. Karena matahari mau 2. Karena ada matahari. Karena Mau 2. Ada mata. Karena matahari mau 2. no. Karena matahari mau 2. Karena matahari buka cabang di mana-mana. Kan banyak matahari kan? Matahari di Medan Mall, matahari di Carrefour, banyak matahari. Matahari kayaknya cuma di Medan, Sir. No, matahari banyak loh. Di Manhattan juga ada matahari. Di Manhattan. Jaya benar deh. Matahari Mall. Kan terakhir, ada 8 burung di hutan. Ditembak pemburu 4 burung. Berapa burung yang lari? Ada, Sir. Hah? Nggak ada, Sir. Nggak ada. Kenapa? Nggak ada, Sir, karena burung terbang. Oh, Nggak gitu. lari. Nggak ada, karena burung nggak bisa lari. Burung itu bisa terbang. Oke, thank you. Oke, see you.